नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु बहु प्रतीक्षितर अंत घटिला एवं मौसुमी वायु सामान्य आगू बढ़िला। आज ठारू सामूहिक भाव में कमिब गरम एवं गुड़ुगुड़ी। हाँ दर्शक बंधु राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा आरंभ होइछि एवं कोहला पाग सांगकु सामान्य वर्षा देखा मिलूँ। आसतु आज भिडियो आलोचना करबा आगामी 24 घंटा केमिति रहइबो देशर पाणीपाग, राज्यर पाणीपाग एवं बंगोपसागर आसुची गोटे लघुचाप तार विषय किसी आलोचना करबा। आसतु सर्वप्रथम देखा मौसुमी स्थिति। आपड़ देखु बहु उपरकू उठिला मौसुमी वायु ओडिशार विभिन्न जिला को छुईची दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। आज आपणकर उपकूल ओडिशा सहित आभ्यंतरण ओडिशार आखपाख अंचल में मौसुमी वायु प्रवेश करिछि। आज प्राय 10 जिला को मौसुमी वायु छुईथिबा नहीं भारतीय पाणीपाग जहाँ सूचना देइछि। आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु आज होची 21 तारिख एवं आज दिन में मौसुमी वायु आगू बढ़ी। आज आपंकर जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर सेहीपरि खोर्धा, नयागढ़ अनेक जिला को मौसुमी वायु छुईछि। किंतु वर्षा अधिक नहेले मध्य राज्यर विभिन्न अंचल में वर्तमान कोहला पाग जारी रही। तेज पाणीपाग विभाग सूचना मिलवा अनुसार आज एवं आसंता काली राज्यर अनेक स्थान में वर्षा देखा मिल पारे। तेज कौ जिले केमिति रहिबो वर्षार स्थिति जानिबा हेले तार पूर्व गत 24 घंटा मध्य जानी रखिबा वर्षार स्थिति केमिति रहिथिला। आपण देखंतु दर्शक बंधु गत 24 घंटा मध्य अनुगुल तालचेल सर्वाधिक वर्षा आपंकर 109 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर दर्शक बंधु मौसुमी अग्रगति करने सहित वर्षार मात्रा ओडिशार विभिन्न जिले में देखा मिली। सेहीपरि दर्शक बंधु आपंकर मयूरभंज, नवरंगपुर, ढेंकानाल ता सहित केउझर, कटक ता सहित दर्शक बंधु केन्द्रापड़ा, नुआपड़ा एमती अनेक जिले में आसंता काली भल वर्षा देखा मिलूँ गत 24 घंटा मध्य। तेज पाणीपाग विभाग सूचना मिलवा अनुसार 13% वर्षा गत 24 घंटा मध्य ओडिशार देखा मिलूँ। वर्तमान जो वर्षा हेबो या मौसुमी वायु वर्षा कुहाजिबो बोली जहाँ पाणीपाग तरफ सूचना मिली। तेज 22 तारिख में केमिति हेबो स्थिति आपण देखंतु 22 तारिख में आपंकर गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल सेहीपरि भद्रक, मयूरभंज, केउझर, सुंदरगढ़ एवं संबलपुर जिलार स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यही समय मध्य आपंकर केउझर एवं मयूरभंज जिलार अनेक स्थान में एक्सट्रीमली रेनफॉल माने 7 सेमी 12 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा देखा मिल पारे बोली जहाँ पाणीपाग तरफ येलो अलर्ट दि जाइछि। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान धीरे धीरे वर्षा बढ़िबो एवं 22, 23, 24 यही 3 दिन वर्षा देखा मिल पारे। तेबे वर्तमान सारा देशर पाणीपाग कथा जदि आम नजर पकेबा आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु आज आपणकर आज तो भल वर्षा हो रहुछि किंतु 22 तारिख में आपणकर ओडिशा समेत पश्चिमबंग में भल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मौसुमी वायु जेहेतु आगू जाउछि एही सब राज्य मानकर मध्य प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित आसाम, मणिपुर, गुवाहाटी, मिजोराम यार आखपाख अंचल में प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। ता सहित दर्शक बंधु महाराष्ट्र, कर्णाटक, केरल, गोवा दक्षिण पश्चिम भारतर अनेक स्थान में वर्षा देखा मिल पारे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्षार मात्रा बढ़िबार आशा रही। आउ मात्र 48 घंटा पर उत्तर भारतर अनेक स्थान में वर्षा बढ़ापी पाग वर्तमान अनुकूल होबार लगी। अंडमान निकोबर द्वीपपुंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आशा रही। तेज दर्शक बंधु वर्तमान गोटे मोटामोटी कह गले देशर विभिन्न अंचल में वर्षा बढ़िबो। तेज आपण निश्चय पर कमेंट करंतु आपण जिले में वर्षा होइछि कि नहीं। वर्तमान दर्शक बंधु सामूहिक भाव में गरम मुक्ति मिली एवं आज राज्यर विभिन्न अंचल वर्षा आरंभ होईपरि वायुर चलन बदली जाइछि। आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु वायुर चलन जदि आम नजर पकेबा वर्तमान दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जेहेतु आगू बढ़ुछि अरब सागर और बंगोपसागर यथेष्ट परिमाण में वायु पहुँचब ओडिशा मध्य को जहाँपाई कि वर्षा बढ़िबार आशा रही। सेहीपरि उत्तर पश्चिम दिगरू जो वायु आसुथिला ताहा पाकिस्तान पर्यंत ही सीमित रहिबो, पाकिस्तान भितर ही सीमित रहिबो जहाँपाई कि पाकिस्तान में प्रबल गरम होबार आशा रही। किंतु मौसुमी वायु पाकिस्तान आड़ू जावाक हेले आहुरी प्राय 20 दिन लगी जाइपारे। किंतु दर्शक बंधु जेहेतु भारत कथा पड़ी भारतर विभिन्न राज्य में प्रबल वर्षा होबार आशा रही। पाकिस्तान पटु जो गरम वायु आसुथिला ताहा बर्तमान बंद होईछि। मु सामान्य मोबाइल को जूम करी एवं रेनिंग सिस्टम देखा चाहिए। आप देखो
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲକାତା, ତା ସହିତ ଧନବାଦ, ରାଉରକେଲା, କୋରବା, ରାୟପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେହେତୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆର୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାବାୟୁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତେବେ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ECMWF ମଡେଲ୍ କ'ଣ ଆକଳନ କରିଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ECMWF ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 22 ଜୁନ୍ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତାହା ସହିତ ଗୋଆ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 22 ଜୁନ୍ରୁ ଯେଉଁ 28 ଜୁନ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କମି ଆସିବ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ECMWF ମଡେଲ୍ କହୁଛି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର JFS ମଡେଲ୍, ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ JFS ମଡେଲ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର 26 କିମ୍ବା 27 ବେଳକୁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କି ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନିଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ପାଣିପାଗ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ JFS ମଡେଲ୍ କହୁଛି ଲଘୁଚାପ ସାମାନ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସମୟରେ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାପଜିମ୍ ମଡେଲର ବଡ଼ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 28 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା 22 ତାରିଖର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।